سلام. تبعوا معايا كيفاش نشوفوا السيت نتاع سوليداريتي ترانسبور. كيما شفتوا نحلو جوجل، ابخي نعملو سوليداريتي ترانسبور، نكتبوها سوليداريتي ترانسبور، انا ديجا مكتوبه دونك جو كليك. ابخي ندخل على اللين الاول هذا تاريفيكاسيون سوليداريتي ترانسبور، جو كليك. ابخي هنا عندنا السيت نتاعنا نتاع الترانسبور نتاع الغا تي بي. نجي لهنا ونعمل qui peut bénéficier de la solidarité transport. je clique. alors هنا مكتوب عندنا شكون اللي يتمتع بالسوليداريتي ترانسبور. كيما نشوفوا لهنا عندنا لا سي ام يو هذه خاطيه لي سون بابي، كيف هذوما الاولين كل خاطيه لي سون بابي. نشوف الاخر هنا بالكل نلقوا بينيفيسيير دو ليد ميديكال. اللي عندها ليد ميديكال كيما تقراو هنا معايا عندنا لي بينيفيسيير دو لامو qui résident en Île-de-France et appartiennent à un foyer dont les revenus sont connus par l'administration fiscale peuvent bénéficier de la réduction de 50% depuis le 1er novembre 2018. Cette réduction permet l'achat du ticket T+, et du billet à demi-tarif et le remboursement à 50% de forfait Navigo, mois ou semaine. معناها اللي عنده الكارت نافيغو ولا حتى اللي يشري لي تيكي عندهم réduction de 50%. Navigo mois ou semaine, achetez plein tarif. Pour en savoir plus sur les conditions d'attribution, cliquez ici pour les modalités de remboursement. Cliquez ici. Alors, on va cliquer sur le premier lien. On va voir ensemble. Qu'est-ce que la tarification de... Qu'est-ce que la tarification solidarité transport. هنا تويلا برشا هوكا انتو حاولوا تقراوها وحدكم. هنا نشوف الاخر كل نعمل لا ريدكسيون دو 50%. كيف كيما كنا نقولوا ثم لا ريدكسيون وبدات لو 1er novembre 2018. Elle est réservée aux bénéficiaires de l'aide médicale AME qui résident en Île-de-France et dont les revenus du foyer sont connus de l'administration fiscale. اش معناها اللي عندها اللي ديجا صب لي زامبو، اللي عندها لامبو نتاع 2016 ينجم يعمل لا دوموند دو لا ريدكسيون 50%. و فوالا هذا هو الريدكسيون ترانسبور. هذا جديد شنو صار في السوليداريتي ترانسبور. عندنا هنا في الاخر بالكل في الفوق بالكل عندنا ايفالوي مي دروا سولون ما سيتياسيون. باش نشوف مثلا واحد ما عندوش لي زامبو ومازال كيعمل لي ميديكال، اسكو عنده الحق؟ حتى انا تو نكتشفها مع بعضنا ما نعرفهاش حتى انا. اما تو نشوفوا مثلا واحد عنده ليد ميديكال ومازال ما عملش جديد، معنا مازال ما عملش لي زامبو. ديماري لو تيست. résider en Île-de-France نعمل وي. continuer. je continue. après هنا je bénéficie عندنا هنا دو لاد ميديكال ديتا لا سي ام يو. احنا باش نعملو لاد ميديكال ديتا. ابخي هنا جو كونتينيو. alors quelle est la date de fin de validité mentionnée sur votre plus récente carte de l'AME. alors نعمل par exemple 7 août 2019 par exemple. نمشي نعمل جو كونتينيو. لهنا شنو يقولنا لهنا جوستيفيكاتيف دو ديكلاراسيون فيسكال. باش نعمل هنا ثم افي دامبو والا افي دو سيتياسيون ديكلاراتيف على لامبو سور لو ريفوني فالون. هذه احنا عندنا يا اما لافي دامبو والا اوكان. انا باش نعمل اوكان كيما قلت لكم باش نحاول نعمل واحد عنده ليد ميديكال ومازال ما عملش لي زامبو. باش نعمل اوكان جو كونتينيو. اي فوالا اللي ما عندوش لي زامبو ما عندوش الحق في السوليداريتي ترانسبور. selon les informations saisies vous ne pouvez pas bénéficier de la réduction 50%. donc اللي عندهم الحق في الريدكسيون دو 50% كان اللي عنده لاد ميديكال مازال فيها لا فاليديتي، معناها مازال الفاليديتي نتاعها مازال بعيده شويه، واللي عنده ديكلاراسيون دي زامبو نتاع 2016. واللي ما عندوش ديكلاراسيون دي زامبو راهو ما عندوش الحق، مالوغوزمون ما عندوش الحق في الريدكسيون دو 50%. فوالا هذا هو حبيت انا نحكي لكم اليوم على شنو صار جديد في سوليداريتي ترانسبور. فيغمون على الاقل 50% سي ميو كو تدفع تاريف كامله. و